تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. من المعايير المهمة في اختيار الزوجة أو الزوج المعيار الاجتماعي. ما المقصود بالمعيار الاجتماعي؟ قد يدخل في هذا المعيار معيار الكفاءة، هل العوائل مناسبة تتناسب، يعني عائلتي مناسبة لعائلة الفتاة أم لا؟ Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak sekalian, sahabat abadi di mana saja berada. Tadi lanjutan dari kajian kita pada malam yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang mi'yar ijtimai, yaitu tolak ukur sosial dalam kita menikah. Ini masuk dalam tolak ukur ijtimai ini, sosial ini adalah berkaitan tentang kafaah, ya, kufu. Sepadan apa tidak. Sepadan ini bisa dilihat ditinjau dari keluarga, ya. Apakah keluarga kita misalnya sepadan dengan keluarga calon kita. Jadi kaitannya tentang kafaah mi'yar ijtimai, itu tolak ukur ijtimai ini masuk di sini adalah kafaah. Kemudian kafaah ini berkaitan tentang keluarga, ya. Keluarga, apakah keluarga kita itu cocok, sekupu, sepadan dengan keluarga pasangan kita. ومن المعايير الاجتماعية المهمة أيضا في هذا الموضوع اختيار الولود، أن تحرص على أن تختار زوجة تستطيع أن تلد لك، لأن أصلا هدف الزواج الأساسي هو إنشاء جيل موحد وذرية صالحة. فعن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إني يا رسول الله أصبت امرأة ذات منصب وحسب، يعني مرأة لها مكانة اجتماعية ممتازة، تمام، منصب وحسب، لكنها لا تلد، يعني عندها مشكلة. فنهاه النبي أن يتزوجها. فأتاه مرة ثانية فقال له: يا رسول الله كذا كذا، فنهاه. ثم جاءه الثالثة فنهاه. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنكحوا الودود الولود التي تلد لكم. Baik. Kemudian di antara tolak ukur yang masuk dalam tolak ukur ijtimai di sini adalah memilih pasangan yang bisa melahirkan, ya, al-walud, yang bisa melahirkan anak. Karena tujuan inti dari menikah itu adalah untuk melahirkan generasi yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, generasi atau keturunan yang soleh, yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Beliau tadi menceritakan tentang kisah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ma'qil, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia menceritakan kepada Nabi dia akan menikahi seorang wanita. Wanita ini, kata beliau tadi, cerita Ma'qil ini kepada Nabi, adalah wanita yang memiliki posisi yang sangat luar biasa di masyarakat. Status sosial yang tinggi di masyarakat. Namun dia tidak bisa melahirkan. Ditanya sama Nabi alaihissalam, apakah dia walud, bisa melahirkan? Dia mengatakan tidak bisa melahirkan. Kemudian Nabi, jangan nikahi. Kemudian Ma'qil datang lagi berikutnya, yang kedua kali datang kepada Nabi, Nabi tolak, jangan nikahi. Tapi Ma'qil mengatakan, ini wanita ini begini bagus, pokoknya intinya. Nabi tolak. Datang lagi ketiga kali, Nabi kemudian mengatakan, hadis yang sangat masyhur itu, nikahilah wanita al-wadudul walud, ya, wanita yang penyayang dan wanita yang bisa melahirkan. Jadi itu adalah sebab wurud hadis yang mengatakan bahwasanya nikahilah wanita yang penyayang dan bisa melahirkan banyak anak. وكذلك من المعيار الاجتماعي المهم أن تنكح البعيدة لا القريبة، أن تختار امرأة ليست من عائلتك ومن عشيرتك ومن قبيلتك. الأفضل أن تختارها امرأة بعيدة عن ذلك. فقد نص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على ذلك وقال: أصل مقاصد الزواج هو
تعاضد العائلات لأجل التقارب وإنشاء علاقات جديدة. هذا هو أصل الزواج. Tapi beliau menyatakan yang masuk dalam kategori atau mi'yar tolak ukur mi'yar ijtimai ini adalah mi'yar menikah dengan bukan karib kerabat. Orang yang tidak ada hubungan karib kerabat dengan kita, orang jauh lah ya. Orang yang masih jauh hubungannya dengan kita dari sisi keturunan. Beliau menyatakan di sini ucapan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya aslu maqasidus zawat, tujuan dari inti dari nikah itu adalah untuk mendekatkan hubungan yang jauh. Jadi dengan menikah itu hubungan yang jauh itu akan menjadi dekat. Kalau dia dekat dengan yang dekat, bagaimana bisa mendekatkan hubungan sosial yang jauh itu. Jadi kata Imam Syafi'i itu tadi bahwasanya asal dari tujuan menikah itu adalah untuk mendekatkan hubungan kita yang jauh menjadi dekat. وكذلك علل ابن القدامى المقدسي رحمه الله تعالى على اختيار البعيدة لأنه لا يمكن في الزواج أن لا يوجد مشاكل، وهذه المشاكل ربما تفضي إلى الطلاق، يصبح طلاق. فإن حدث طلاق وأنت متزوج قريبة فإن هذا سوف يؤدي إلى قطع الرحم، ربما أنت وعائلتك لن تصل رحمك مع هذه المرأة القريبة، فهنا تصبح مشكلة كبيرة جدا. لكن لو تزوجت بعيدة وأصبح طلاقا تمام خلاص يعني لا مشكلة، لا يوجد فيه قطيعة رحم. Beliau menyampaikan juga di sini apa yang diungkapkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah berkaitan alasan kenapa kita harus mencari pasangan yang tidak ada hubungan karib kerabat dengan kita, masih jauh dengan kita hubungan karib kerabatnya. Beliau mengatakan Ibnu Qudamah rahimahullah bahwasanya pernikahan itu tidak mungkin tidak terjadi di dalamnya itu permasalahan atau muskilah. Terkadang kata Ibnu Qudamah, permasalahan itu sampai berujung kepada perceraian. Nah, kalau terjadi perceraian dan yang menjadi pasangan kita itu adalah karib kerabat kita, maka di situ akan terjadi permasalahan yang besar, yaitu putusnya hubungan silaturahim antara keluarga, antara karib kerabat, dan ini merupakan permasalahan yang besar. Dengan kita menikah dengan orang yang jauh hubungan kekerabatannya dengan kita, permasalahan yang besar ini bisa terhindari. ومن المعايير المهمة في الزواج المعيار القلبي، يعني الحب. طيب ماذا يقصد في الإسلام في هذا؟ جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع به خسيسته وأنا لست راضية، تمام؟ فقالت لها اجلسي حتى يجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أنت على ما تشائين، يعني أنت حرة، تمام؟ تريدين أن تتزوجي فلك الخيار ولك الحق، لا تريدين فأنت كذلك حقك أن تقولي لا أريد. ثم قالت أجزت أبي ما صنع، يعني هي وافقت على ما قاله أبوها. لكن المهم والشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر للفتاة حقها في الاختيار، تمام؟ لكن تبقى نقطة مهمة. ما بنا حاسس؟ يعني كأنه لا أدري كيف أقول لك، يعني هو مثلا عائلته غير جيدة مثلا فلا يستطيع أن يتزوج هكذا. طيب. Kemudian di antara tolak ukur dalam menikah tadi sudah mi'yar sosial ya, ijtimai. Sekarang yang berikutnya itu adalah tolak ukur qalb, hati, perasaan ya, cinta. Ada rasa cinta dalam diri. Hal ini dijelaskan melalui cerita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya datang kepada beliau seorang wanita mengadu kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya perempuan ini mengatakan bahwasanya bapakku menikahkan aku dengan seorang laki-laki yang tidak aku cintai,
yang bapakku ini bertujuan untuk mengangkat level atau standar status sosial dari keluarganya. Tapi saya tidak suka dengan laki-laki itu, kata perempuan itu. Ummul Mukminin Aisyah kemudian mengatakan kepada perempuan, tunggu sampai Nabi SAW datang. Kemudian datanglah Nabi SAW. Kemudian diceritakan itu. Kemudian Nabi mengatakan, Anda itu berhak untuk menolak. Anda silahkan Anda mau terima dan tidak mau terima. Anda ingin atau tidak ingin itu terserah Anda. Tapi dia bilang perempuan itu, saya menerima apa yang diputuskan oleh bapak saya, kata beliau. Tetapi syahidnya, intinya di sini adalah perkataan Nabi SAW di situ yang memberikan hak bagi seorang perempuan untuk menolak dan untuk menerima. Dia bebas, perempuan itu mau menerima dan mau menolak. Jadi hak itu merupakan hak seorang perempuan yang diberikan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia bebas menentukan pilihannya, mau atau tidak mau. يعني معنى الكلام أنه يوجد حب في الإسلام صحيح؟ نقول نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن عباس: لم نرى للمتحابين غير الزواج، يعني يجب الذين يحبون بعضهم البعض أن يتزوجوا. لكن هناك فهم خاطئ جدا لهذا. يعني ما معنى هذا الحديث؟ يعني أنا ممكن أنا أفعل مثلا جير فريند أو بوي فريند مثلا، أو أفتح هناك بعض الأبليكيشن حتى أتدرب كما يقول بعض الناس، وأجد حب وأتعلم حتى أجرب، تمام، كما يفعل أهل إندونيسيا. هذا موجود في الإسلام؟ هل يجوز؟ نقول الجواب، أكمل. نقول الجواب هذا لا يجوز. أولا أي نعم الحب له اهتمام، المعيار القلبي في الإسلام، لكن ليس هو كل شيء. أنت عرفت أنه قبل معيار الحب هناك معيار اجتماعي ذكرناه لك، وهناك معايير أخرى قد ذكرناها في محاضرات سابقة. فاختيار الزوجة أو اختيار الزوج لا ينبغي على شيء واحد وهو الحب. ومن ثم بعد ذلك هناك نقطة مهمة: المرأة الشريفة هي التي لا تزوج نفسها. إذا أنت كنت امرأة حقا لك شرف ولك وتحبين الله، لا تزوجين نفسك، لابد لك من قرار كما أعطاه الله لك وليك أمك وأبيك، تمام. الإسلام أقر أنه لك حق، حيث قال في الحديث: آمروا النساء ببناتهن، أي معنى الكلام استشيروا النساء، يعني زوجاتكم. إذا الرجل جاءه من يخطب بنته، قل لزوجتك حتى تستشير ابنتها هل توافق. أعطاك هذا الإسلام هذا الحق. لكن ماذا عن الحب؟ سوف نتكلم، يكون في الخطبة ليس قبل الزواج. Baik, kemudian di antara mi'yar tolak ukur itu yang berkaitan tentang cinta ini adalah masih kita berbicara tentang tolak ukur, masih berbicara tentang tolak ukur cinta qalb. Islam mengakui adanya cinta ini ya, dan ini hal yang sangat penting. Nabi SAW bersabda bahwasanya kami tidak melihat saling mencintai itu kecuali pada pernikahan. Ewas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat abadi di mana saja berada. Namun hal ini salah dipahami oleh sebagian besar kaum muslimin. Apa yang dimaksud dengan hub di sini? Beliau menceritakan tadi bagaimana fenomena yang terjadi dalam masyarakat muslim, bahwasanya mereka itu belajar percintaan itu ya, yang disebut dengan pacaran ya. Ada pacar ya, pacar laki-laki, girlfriend kata beliau tadi, yaitu pacar laki-laki. Dia cari browsing bagaimana pacaran dan sebagainya. Misalnya contohnya contohkan tadi browsing bagaimana kita mempraktekkan cinta itu ya dengan melalui pacar. Itu hal yang salah, yang tidak benar, yang tidak dibenarkan oleh Islam. Beliau menyampaikan tadi ini adalah di antara sekian tolak ukur. Ada beberapa tolak ukur tadi yang sudah di beberapa pertemuan yang lalu sudah disampaikan. Ada tolak ukur mengenai sosial, kemudian yang lainnya itu sudah disampaikan. Jadi jangan sampai yang jadi pertimbangan adalah hanya hub saja, tolak ukur cinta. Beliau menyampaikan tadi seperti misalnya dalam menikah itu seseorang
wanita itu tidak boleh menikahkan dirinya langsung. Dia harus ada ikhtiar, ya, ada pilihan. Dia harus bermusyawarah dengan keluarganya, meminta pertimbangan dengan keluarganya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW yang dijelaskan oleh beliau tadi, bahwasanya disuruh seorang ibu atau seorang tua itu untuk meminta pertimbangan kepada anaknya. Jadi ada musyawarah, ada ada minta pendapat, ya. Tidak bisa langsung begitu saja dia menikahkan dirinya dengan seseorang. Jadi harus ada musyawarah, harus ada pertimbangan. Itu diantara aturan dalam Islam. Jadi harus dipahami masalah hub ini itu dengan benar. حتى النبي صلى الله عليه وسلم تذكرت شيء وأنت تقول من نكحت دون إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحب حتى بعض العلماء فسر الحديث أو قول النبي أو قول الله سبحانه وتعالى لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. معنى الحب كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنا أحب من امرأة أمرها كذا وكذا وكذا، يعني أحب امرأة من صفاتها كذا وكذا وكذا. هذا هو الحب. معنى الحب ليس إني أحب مرأة بعينها، هذه إذا احتوت مرأة صفات كذا أنا أحبها، لا مشكلة في هذا. أما الحب لا تقلق، الزواج إلى مدى الحياة سوف يأتي بالخطبة، تمام؟ أول ما تخطبها تتعرف على صفاتها أو هي تتعرف على صفاتك، ثم بعد ذلك يحدث الحب. لماذا شرعت الخطبة في الإسلام؟ لأجل هذا. Baik, beliau menyampaikan tadi bahwasanya hub itu, ya, cinta itu di antara maknanya dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan tadi dia menceritakan bahwasanya bagaimana Nabi SAW mengakui adanya cinta ini, ya, cinta. Ibnu Abbas menafsirkan, menjelaskan cinta itu apa yang dimaksud dengan cinta di sini. Kita cinta sama calon kita itu mencintai sifatnya, ya, karakternya. Dia fulanah begini bagus akhlak dan moralnya. Misalnya itu yang menjadi tolak ukur, bahwasanya dia mencintai karakter yang baik pada diri calon pasangannya. Bukan hobi itu kemudian melihat calonnya itu dari sisi fisiknya saja, dia begini cantik dan lain sebagainya. Bukan itu yang dimaksud dengan hub. Lebih kepada karakter, ya, sifat yang mulia yang ada pada diri calon pasangan kita. Kemudian beliau menyampaikan tadi bahwasanya makanya disyariatkannya khitbah, ya, melamar itu, ya. Nazar itu dengan adanya khidbah itu akan lahir cinta, tumbuh cinta, ya. Dari khidbah itu kita mengenal karakter yang dimiliki oleh calon pasangan kita. Mencintai karakter yang baik, yang positif pada diri pasangan kita itulah yang dimaksud dengan cinta. ماذا يعني الحب قبل الزواج؟ يعني أنا ممكن أفسر هذا المعنى في إندونيسيا مثل الجير فريند هذا أو البوي فريند. هل هذا يجوز في الإسلام؟ طبعا لا يجوز. ربما لأن المجتمع الأندونيسي بشكل عام فيه خلل في هذا، تمام؟ أصبح الأمر عندكم عادي، لو سمعتم هذه ماي بوي فريند أو جير فريند أصبح عندكم عادي. لكن في المجتمعات العربية مثلا هذا أمر خطير. لو عرف الأهل أن مثلا أنا أملك فتاة صاحبة أو الرجل يملك مثلا فتى، تمام؟ فهذه سوف يحدث مشاكل كبيرة جدا، لأن هناك الفطرة سليمة، فطرة إسلامية سليمة، لكن لأن أصبح عندكم الأمر عادي فأنتم لا تتخيلون هذا. لكن هذا قبل الزواج هذا لا يجوز وهذا حرام شرعا. Beliau menyampaikan di sini hal yang berkaitan dengan hub ini, ya. Bagaimana pandangan Islam mengenai tentang cinta yang tumbuh sebelum terjadinya pernikahan. Beliau di sini menyampaikan apa yang beliau lihat, ya, khususnya di Indonesia ini sebagai pandangan beliau dan kritikan beliau, ya, apa yang terjadi di Indonesia. Dia melihat adanya dalam bahasa kita pacaran begitu, ya, percintaan, cinta yang tumbuh sebelum pernikahan. Adanya pacar gitu, ya, girlfriend kata beliau, boyfriend, pacar laki-laki, pacar perempuan.
hal ini menjadi biasa di sini, ya, di Indonesia. Beliau lihat seperti suatu hal yang biasa, ya, karena tidak seperti di negara-negara Arab Timur Tengah misalnya. Beliau menyampaikan tadi, kalau seandainya ada orang di sana itu ketahuan ada punya pacaran, itu menjadi permasalahan yang besar. Itu adalah masalah besar karena di sana masih ada katanya fitrah yang lurus, ya, masih berpegang kepada syariat Islam. Sementara di sini ini menjadi suatu permasalahan, ya, halal, itu ya, permasalahan tentang pemahaman mengenai pacaran ini, ya. Dalam Islam itu haram kata beliau, ya, tidak boleh pacaran di luar, atau pacaran dalam arti adanya rasa cinta yang dipraktekkan dengan adanya tindakan-tindakan, beberapa tindakan gitu, antara laki-laki dan perempuan. Ini tidak boleh, ya, haram kata beliau, ya. Tidak boleh ada hubungan cinta kasih antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah. طيب هل الإسلام يعني يمنع بصدق قضية الحب قبل الزواج أم هل هناك مسوغ؟ أقول لكم كما قال القرآن الكريم: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيء. ما معنى هذه الآية؟ لا نريد تفسير هذه الآية، لكن نلاحظ من هذه الآية أن ربنا سبحانه وتعالى أخر الحب. قال أول شيء المعاشرة، أول شيء تعاشر، تعامل، تخطب، تتعامل، ثم بعد ذلك يأتي الحب أو الكره، ثم قال فإن كرهتموهن فعاشروهن بالمعروف. تمام؟ فالله سبحانه وتعالى أخر قضية الحب. يعني معنى الكلام كأن الله يقول لنا الحب والكره يأتي لاحقا، ليس في بداية الأمر. وهل تعرفون العرب في السابق في الجاهلية قبل الإسلام لو علموا أن رجلا أحب امرأة فإنهم يحرمون الزواج عليهما، يجعلونه محرم. لكن الإسلام ألطف من ذلك. الإسلام لم يمنع قضية الحب، لأن الله قال النبي: لم نرى للمتحبين غير الزواج. لا مشكلة، لكن بالضوابط التي ذكرتها. Baik, beliau menyampaikan ini salah satu permasalahan, apakah Islam melarang tumbuhnya cinta sebelum nikah, begitu, ya. Beliau menyampaikan tadi bahwasanya ayat Allah Subhanahu wa taala, istimbat, ya, mengambil satu istimbat dari ayat Al-Qur'anul Karim, wa ashiruhun nabil ma'ruf. Perlakukanlah wanita-wanita itu, berinteraksilah, berbuat baiklah kepada wanita-wanita itu dengan baik. Kemudian setelah itu datang ayat fa in karihtumuh, kalau kalian benci, asa an takrahu syai'an. Jadi rasa benci dan cinta itu tumbuh. Nomor 2, yang pertama itu kita harus berinteraksi dengan baik, ya. Kemudian baru cinta datang, ya. Cinta itu nomor 2 akan tumbuh setelah muasyarah bil ma'ruf. Setelah kita berinteraksi dengan baik, menghormati, ya, pasangan kita, baru tumbuh percintaan. Beliau menyampaikan tadi kisah di kalangan bangsa Arab dulu, ya. Kalau sekiranya terjadi, diketahui bahwasanya seorang laki-laki ini ada hubungan cinta dengan perempuan, maka nanti pihak keluarganya tidak akan memberikan izin menikah laki-laki ini dengan dengan perempuan itu. Itu budaya Arab dulu, tapi Islam tidak begitu. Ditolerir, ya, ada toleransi sedikit jika ada rasa tumbuh cinta sebelum pernikahan, tentu dengan dawabit, ya, dengan ada aturan, dengan ada panduan, dengan ada batasan-batasan dalam syariat Islam. طيب وكذلك يعني أريد أن أنبه على شيء، أن هناك فرصة. يعني الزواج ما هو الزواج؟ أولا تعارف، ثم خطبة، ثم عقد، تمام، ثم الزفاف. فهل لا يوجد وقت للحب؟ الزواج طويل، سوف تجد وقتا للحب إن شاء الله تعالى. لكن أنبه إلى أمر مهم في إندونيسيا، لأنه مثلا إذا واحد أراد أن يخطب فتاة فإنه لا يكتب عليها العقد، فهذا هي الخطبة، لكن تحدث بها كثير من الأمور الزائدة عن الحد، فيها إسراف، تمام، كأنه زوجته، من خلال الدردشات ومن خلال الحديث الزائد والكلام الحب المعمق. طبيعي أمر طبيعي أن الرجل يميل إلى المرأة، تمام، لكن لطالما أنت في مرحلة الخطبة ولا يوجد عقد،
يجب أن تحترز من هذا، ليس على إطلاقه حتى. Baik, beliau menyampaikan tadi apa sih pernikahan itu, kata beliau. Pernikahan itu adalah ta'aruf. Ada Anda mengenal ya, ta'aruf istilah saling mengenal ya. Kita saling membangun perkenalan antara dua calon itu membangun pengenalan siapa dia dan seterusnya itu ya. Kemudian yang kedua itu khidbah, baru ada khidbah. Kemudian akadnya, ada akad nikah seterusnya. Kemudian ada zafaf. Zafaf itu adalah dengan diserahkannya pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki. Beliau menyampaikan tadi terkadang terjadi kesalahpahaman di situ ya. Ketika khidbah ya, pada saat khidbah dia sudah mengira bahwasanya dia dengan perempuan dua pasangan itu seperti suami istri, kayak sudah halal semuanya ya, kecuali hubungan biologis itu. Jadi terjadi misalnya pergi berduaan, kemudian pembicaraan yang di luar batas ya, di luar syariat Islam, itu tidak boleh, itu belum akad, itu baru khidbah. Jangan sampai berlebihan, nanti itu khidbah itu bukan berarti itu sudah membolehkan apa yang dibolehkan setelah akad ya. Bedakan antara khidbah dan akad. Ini baru khidbah, belum akad. طيب هل يجوز للمرأة أن تخطب ليس الرجل يعني العكس؟ Beliau menyampaikan di sini satu permasalahan lagi, apakah boleh seorang perempuan yang meminang, bukan laki-laki yang meminang. عن ثابت البناني رضي الله تعالى عنه قال كنت عند أنس الصحابي الجليل أنس بن مالك تلميذه التابع أنس ثابت البناني وعنده ابنة له تمام. فقال أنس يحدثنا جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض نفسها عليه، تقول يعني تريد تقول ماذا تقول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت يا رسول الله ألك بي حاجة؟ هل تحتاجني، يعني هل تريد أن تتزوجني؟ سبحان الله تمام. فقالت امرأة جالسة بنت أنس تمام، ابنة أنس الصحابي الجليل ما أقل حياؤها وسوءتاه يعني هذه مرأة لا تستحي تجيء وتعرض نفسها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هي خير منك. لماذا؟ بقول أنس قول النبي هي خير منك، قول أنس طبعا هي خير منك رغبت في النبي فعرضت نفسها عليه تمام. ماذا علق ابن حجر على هذا الحديث؟ وهناك حديث آخر لن أذكره طبعا، أنه يجوز للمرأة أن تخطب الرجل، لكن هناك شروط. ما هي هذه الشروط؟ Baik, beliau menyampaikan di sini tadi ya, sudah kita sebutkan tadi bahwa apakah boleh bagi seorang perempuan meminang laki-laki, perempuannya yang melamar laki-laki. Beliau tadi menyampaikan kisah atau riwayat dari Thabit al-Bunani, ya, salah satu dari murid Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Anas bercerita kepada Thabit al-Bunani ini bahwasanya ada seorang perempuan dulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ada di suatu majelis begitu ya, menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau, perempuan itu ya, mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, apakah engkau ada hajat kepadaku? Artinya apakah engkau berkenan untuk menikahiku? Kata perempuan itu, dia menawarkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau tadi, di situ ada putrinya Anas bin Malik. Langsung dia terheran, putrinya Anas bin Malik ini, itu perempuan tidak punya rasa malu menawarkan dirinya untuk dinikahi. Kemudian Anas radhiyallahu anhu berkata, menjawab perkataan putrinya, menjawab perkataan putrinya itu adalah, bagaimana Anda mencela begitu ya, bima ma'nahu, begitu makna seorang perempuan yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menawarkan dirinya, itu adalah perbuatan yang mulia. Dari hadis ini kata beliau, Ibnu Hajar mengatakan boleh bagi seorang perempuan itu
itu menawarkan dirinya kepada laki-laki tentu dengan ada beberapa syarat dan panduan. الشرط الأول أن يكون الرجل المتصف الذي تريد المرأة أن تنكحه أن يكون متصف بالصلاح وبالتقوى وبالإيمان لا تختاره على أجل الدنيا. Ada berapa syarat tadi ya? Yang pertama itu adalah laki-lakinya itu merupakan laki-laki yang memiliki karakter yang mulia. Dia itu adalah laki-laki soleh, laki-laki yang bertakwa, bukan laki-laki yang yang cinta dunia. تمام. ثم بعد ذلك كيف تخبروه؟ Kemudian bagaimana Anda, wahai perempuan, mengungkapkan keinginan Anda untuk supaya mau dinikahi oleh laki-laki itu? تعرض عليها كما فعلت هذه المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا يفعل الرجل؟ إما أن يسكت، فإن سكت فهذه علامة القبول، وإما أن يصرح بالموافقة، يقول نعم أنا أريد. طيب مهم جدا الآن إذا سكت أو صرح ماذا يفعل المرأة؟ يجب أن تبتعد عنه في كلا الحالتين. إذا سكت أو وافق قال لها نعم أريد أن أتزوجك، فهي يجب على المرأة أن تبتعد عنه. إذا قال لها لا أريد وصرح خلاص هي يجب أن تبتعد عنه. لو سكت يعني أنه يجب ممكن أن يتزوجها، فهي يجب أن تبتعد عنه. لماذا؟ لأنه لو كان صادقا وأراد أن يتزوجها يجب أن يتقدم إليها كما العادة، كما الإسلام قال أن الرجل يأتي إلى المرأة، يأتي إلى بيتها يخطبها من أبيها أو أمها، تمام، أو ولي أمرها، تمام. هذا هو الواجب الشرعي. أما هو إذا قال لها نعم ووافق وسكت لا يجوز أن تختلي به. الخلوة في الإسلام بين الرجل والمرأة حرام شرعا. لهذا أنا أختم هذه المحاضرة فأقول فكيف يا أهل إندونيسيا، ليس الجميع، أنت تختار مثلا هذه مثل جير فريند وتجلس معها، تتنزه معها وتجلسان معا وتختليان معا. من الذي قال لك في دين الله هذا حلال؟ هذا محرم، وربنا سبحانه وتعالى سوف يحاسبك على كل دقيقة أمضيتها في هذا لأنه هذا محرم شرعا. Taib. Lalu ketika seorang perempuan itu misalnya ingin mengungkapkan hajatnya, ya, bahwa dia ingin menawarkan dirinya kepada laki-laki yang dia inginkan. Bagaimana caranya? Ya sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tawarkan dirinya kepada laki-laki itu. Kemudian apa jawaban apa yang akan dilakukan oleh laki-laki itu? Ya, dia jawab dengan terang. Misalnya kalau dia menolak, dia jawab saya tidak ingin menikahi Anda. Kemudian kalau dia diam, berarti dia mau laki-laki itu, atau dia jawab dengan terang, ya saya ingin menikahi Anda. Nah, ketika ada jawaban seperti ini, maka wajib bagi perempuan itu untuk tidak dekat dengan laki-laki itu, menjauh, ya. Kenapa harus menjauh? Misalnya kalau dia mau, dia bilang mau, ya kalau sudah mau kenapa harus menjauh, kan aturan begitu. Tapi kalau aturan begitu kan. Namun di sini kalau dia mau, ya, diam artinya laki-laki itu mau, atau dia ungkapkan langsung saya mau. Maka kalau dia mau, maka dia harus ikuti prosedur syar'i yang disyariatkan oleh Islam, yaitu apa? Laki-laki itu harus datang ke rumah si perempuan, mendatangi keluarganya, melamar, bukan langsung kemudian dia ketika dia bilang saya mau menikahi Anda, kemudian bebas berkhulwat begitu, ya, bebas berdua-duaan, sebagaimana yang terlihat kata beliau di Indonesia, ya, bebas berdua-duaan, tidak boleh. Dia harus datang ke rumah perempuan itu, meminang sesuai dengan aturan syariat tentunya begitu, ya, bagaimana melamar itu yang seharusnya, tidak kemudian melakukan khulwat berduaan begitu. Dia akhiri tadi permasalahan ini dengan dia menyampaikan banyak yang dia lihat di Indonesia, ya, belum ada akad, ya, belum menikah sudah berdua-duaan, ya, duduk berdua dan lain sebagainya. Itu haram hukumnya, tidak boleh. Agama tidak membolehkan itu. Tidak boleh hukumnya seorang yang belum menikah itu berdua-duaan dengan lawan jenisnya. Itu haram hukumnya dalam Islam.
بارك الله فيكم وجزاكم الله تعالى خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Baik, demikian apa yang bisa kita kaji pada malam yang berbahagia ini berkaitan dengan pernikahannya. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.